kama unataka uwafukuze watu kwenye maisha yako, wakopekope. Kuna watu ambao tumewapoteza, watu wa muhimu sana kwenye maisha kwa sababu ya shida zetu za muda mfupi. Unakuta mtu alikuwa ni wa muhimu sana kwenye maisha yako, ukajichanganya ukaenda ukamkopa. Baada ya kumkopa, kile ulipokuwa unamuona ulikuwa unamkwepa, na yeye asivyo na hiana akakuacha, akafurahi kwamba Mungu, asante kwa kuniondolea hichi kiwingu, kwa sababu anajua tena hauwezi ukarudi kwake kwenda kumuomba kwamba nisaidie tena. Tumewapoteza watu wa muhimu kwa njaa zetu za muda mfupi. Unakuta mtu ambaye pengine angekufaa wakati unaokuja, ukajikuta unamfukuza tu kwa madeni kwamba nisaidie hapa, na kweli akakusaidia, lakini hukuwa mwaminifu. Mungu amekuletea mtu mwenye baraka, wewe mwenyewe umemkimbiza. Asa unajikuta sasa shetani anakukutanisha na mwenzako mwenye madeni mwenzako, naanza kufarijiana. Asa wewe mwenye madeni mwenzako ni anayekuambia sehemu fulani wanakopesha, sehemu fulani wanakopesha, twende. Kwa sababu yule wa muhimu umeshamfukuza, umeshamtoa tayari kwenye saiko yako. Umebaki na wale ambao hawawezi wakakusaidia chochote. Sifu Yesu Kristo. Kwa hiyo lazima tuone na tumwombe Mungu, hata anapotukutanisha na watu, atukutanishe na wale watu ambao ni wa muhimu sana.